मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी को उनकी मीटिंग से पहले देख लेने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि वे पब्लिक प्लेटफॉर्म से देखेंगे कि वे मालदा की धरती पर कैसे पैर रखते हैं। शुक्रवार को विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी मालदा के चचाल के कमल बागान में एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। उससे ठीक पहले जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने विपक्ष नेता को पब्लिक प्लेटफॉर्म से देख लेने की धमकी दी है। कोलकाता आए बीजेपी नेताओं को घर वापस नहीं आने दिया जाएगा। बीजेपी नेताओं और वर्करों ने उनके गले में गाय जैसी रॉड लटकाने की धमकी दी है। गुरुवार रात तृणमूल के स्थापना दिवस के मौके पर जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने मालदा के इंग्लिश बाजार के रतवाड़ी मोड़ पर एक पब्लिक मीटिंग से एक के बाद एक धमाकेदार कमेंट किए। चचाल जाते समय विपक्षी नेता अपने असेंबली एरिया मालतीपुर से गुजरेंगे। अगर उनमें पावर है तो उन्हें कुछ करना चाहिए। अगर वो कुछ करते हैं तो हम देखेंगे कि वो मालदा में रह सकते हैं या नहीं। बीजेपी लीडरशिप ने जवाब में कहा। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी आज चंचल के कलमन बाग में एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर बीजेपी ये मीटिंग करने जा रही है। इससे पहले तृणमूल के मंच से बोलते हुए अब्दुल रहीम बख्शी ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं विपक्षी नेता को मालदा की धरती पर पैर नहीं रखने दूंगा। जिस तरह से बंगाली मजदूरों पर इस राज्य के बाहर बीजेपी शासित राज्यों में जुल्म हो रहा है, अगर वो जुल्म नहीं रुका तो हम देखेंगे कि विपक्षी नेता यहाँ कैसे आते हैं और मीटिंग करते हैं और उन्हें देखते हैं आपके बाजुओं में कितना दम है। আগামীকাল মালদায় আসছেন শুভেন্দু অধিকারী, আমাদের রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যেমন সারা রাজ্য জুড়ে নিজের রাজনৈতিক বা সরকারি প্রচার করার অধিকার আছে, তেমনি সংবিধান অনুযায়ী বিরোধী দলনেতা হলেন ইকুইভ্যালেন্ট টু ক্যাবিনেট মিনিস্টার। তারও সারা রাজ্য জুড়ে প্রচার করার, রাজনৈতিক প্রচার করার, সরকারি কোনো কাজে যাওয়ার অধিকার আছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি জানেন না যে কার রাজনৈতিক ক্ষমতা কতটুকু। উনি এমনভাবে কথাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বলেন যেন মালদা জেলা যেন ওনার পৈতৃক সম্পত্তি, কে আসবে না আসবে উনি অশালীন, যেগুলো অরাজনৈতিক ব্যক্তি আক্রমণ করেন, যেটা ছাড়া ওনার কোনো অপশান নেই। উনি এখন তৃণমূলের কেষ্টমণ্ডল হওয়ার চেষ্টা করছেন। যত ওনারা এরকম কদাচিৎ ভাষা আমাদের কর্মী নেতা যত আছে সকলে একসাথে মিলেমিশে আমাদের নির্বাচিত প্রার্থীদের অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবো। বাঙালিদেরকে ধরে ধরে মারছে, মেরে ফেলছে, মারছে। আমাদের মহান নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, মাওবাদী সরকার জিন্দাবাদ। বন্ধ না হয় তাহলে সত্যি শুভেন্দু অধিকারীকে মালদার মাটিতে নামতে সাধারণ মানুষ দিবে না, পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবাররা নামতে দিবে না। কালকে আসছে আমাদেরকে বাধা দিন, আমরা তো বলিনি কেন করে নামতে দিব। আমরা বলছি এটা বন্ধ করা হোক, প্রিয়াঙ্কা গুপ্ত মহাশয়া অপেক্ষা করবো, তারপরে কিন্তু সত্যিকার এর জন্য যা করতে হয় আমরা বাংলায় কি কোনো বিজেপির নেতা নাই? বাংলার মাটি কি কোনো বিজেপির নেতার জন্ম দেয়নি? আমরা তো গিয়ে